The first price here, David. In first price. Yeah, washing machine. The second all of the TV. 32-inch TV. Oh, 32-inch TV. Oh, Smart TV aje. Smart TV. That even he. Even 24. So 24-inch TV. जो बेकुनरा ता आमी लुंगी आमार जे देमारी बाजारत ब्लू चिप्स डिजिटल ता बेलते आमार दোকানदार हिसाबे बाबू सुजन ता एति आमी था दোकानत अनेक किछु देगिर फेर इयेस ताई जे आमी देगिर इजुअल इवेन अल दा फेस्टिवल सेल ता ब्लू चिप्स डिजिटल तो निवेन माने ऑफर कत ने आइ क्लाबुंग बाजार मिजोराम ता स्क्रैच एंड विन ऑफर The first price here, David. In first price. Yeah, washing machine. That even how to get motor. Ek purdam ho da nani. Ek purdam बहुत दाम. Oh, that even all the first price that on Tara. So that all the festival sale ayo even. The second all of the TV. 32-inch TV. Oh, 32-inch TV. Oh, smart TV aje. Smart TV. That even he. Even 24. So 24-inch TV. Even तीनों आ गया. 32-inch TV TN आ गया. 24-inch TN आ गया. वॉशिंग मशीन तो आ गया. सिर्फ हमारा रूम कवर आ गया. रूम पूरा ये लोग कवर आ गया. ये सब बैक कने आ गए से नहीं. ब्लूटूथ ईयरबड्स आ गए. आ गए 2 चेन. सीवन फोन आ गया 2 चेन. पावर बैंक आ गया 2 चेन. ब्लूटूथ साउंडर आ गया पूरी के. गैस स्टोव आ गया 2 चेन. सीलिंग फैन आ गया 2 चेन. आश्रम का ने प्राइस. आयरन आ गया 2 चेन. वॉल क्लॉक आ गया पूरी के. ये बाकी सनग्लास पानी बोतल आ रही. ते को ही गोरा ना ये नाला दे लाकी टिके ता बना ना. लाकी टिके नय. जे ono ekan phone hini ba. Sibe ami ekan scratch card dibo ma. Je select kori ba এই লাকি. আচ্ছা আচ্ছা. ইবে তুমি যে ono ekan select kori ba. তে জিবে এসে সে লোগো তো আমি দি দিব. আচ্ছা আচ্ছা. তাই যাবে এই যে তুমি জেনে নাই এখানে দেখো এনি খফনা নি আই. ইবেনি মানে তুমি যে কোনো কানজনি ফোন হিনিলে ইবেনি ফেবা তাই ইয়ত যে নাই স্ক্র্যাচ দেখো ইবেন স্ক্র্যাচ করি নেই এ দোকানি প্রাইজের মধ্যে ইয়ত পালক কানি আগে প্রাইস সেই প্রাইস চানির মধ্যে যে নাই স্ক্র্যাচত আগে সেন হিনা মধ্যে লাখ তালে ফেব দেয় তে আমাই তুন্দা একজনা ফেই একাম বিরেট টিভি ফেই একান মোবাইল ফোন হিনি নে বিন্দাসরাতুন সেন মানে মুইও দেখুং নিজি নিজে তো তুমি আমি কেচে করে দে আমি সে নিবে হলো ফলস নয় ফেক নয় এগুলো এগুলো আমার কাই যদি এসে তোমার হাত পানো যদি কি বি আছে কি পেবা ওয়াশিং মেশিন আছে ওয়াশিং মেশিন তো পেবা যাতে যারা যারা মোর ভিউয়ার্স আগন হয়তো এই ভিউয়ার্স তোমার যদি মনে হলে মোবাইল ব্যাগগুলি নিহলে দা মোবাইল আয় নি মোবাইল হিনি হুনো তোমার এই প্রাইস আনি ডাঙর প্রাইস যে আগে এই প্রাইস আনি মানে জিডিবির এক কুর চান্স আগে সাথে তারাই তুমি বাজার করছো কি বেকুনরে পাত্র তুরু গমে থাকো সুগে থাকো